مرحبا بكم معكم منذر غبور بروف دي اس في تي. اليوم في الكاتريام بارتي من الفيديو هذا باش نشوفوا مازلنا في الدرس لا فونكسيون بلوس فيمينين، باش نهتموا سورتو بالديترمينيزم دو سيكل utérin. On va commencer par la première expérience. فاش تمثل expérience 1 ovarectomie bilatérale d'une jeune rate avant la puberté. باش ناخذوا فاره قبل البلوغ نحو الى les deux ovaires. Résultat, pas de développement de l'appareil génital et des caractères sexuels secondaires. Les femmes de développement des caractères sexuels secondaires, l'appareil génital. Conclusion terre, les ovaires stimulent le développement de l'appareil génital et des caractères sexuels secondaires. Dès qu'on a une ovarectomie bilatérale d'une rate pubertaire adulte, belga بعد البلوغ نحينا les ovaires. Le sujet devient stérile. Arrêt des cycles sexuels, régression de l'appareil génital et des caractères sexuels secondaires. Donc, كل يصيروا على وقت البلوغ يتولي تجيبوا لي ما تجيب كي نحيو لي زوفير، واهم حاجه la régression des caractères sexuels secondaires et l'appareil génital زاد. Donc, conclusion, chez l'adulte, les ovaires ont deux fonctions. La fonction de l'ovogenèse, la fabrication des gamètes femelles, et l'entretien de l'appareil génital et des caractères sexuels secondaires. Conclusion, par quelle voie les ovaires agissent-ils sur le regard cible. معناها كيفاش les ovaires يتحكموا فيهم هما بعاد عليهم. نتعدوا l'expérience الثانية. Deuxième expérience. Greffe d'un ovaire sous la peau à une femelle adulte ovarectomisée. نحيو les ovaires d'une rate pubertaire belge وبعد نعملو greffe نتاعو sous la peau. شو يقول لك؟ Le sujet est toujours stérile. Les ovaires مش بلايصهم. Donc l'ovogenèse est une fonction exocrine. لكن احنا كي نحيو لو زوفير يخفوا السيكل ويخفوا لي كاركتير سيكويل. شو يقول لك بعد كي نعملو غريف reprise du cycle menstruel, l'appareil génital et les caractères sexuels se développent de nouveau. Donc l'ovaire agit sur les organes cibles par voie sanguine. C'est une fonction endocrine. نفس الشيء كي نعملو l'injection des excités ovariens à une femelle adulte ovarectomisée. باش نلقاو نفس les résultats. Donc, l'expérience de vérification nous confirme le rôle endocrine joué par les ovaires. Donc, les ovaires par les hormones. Donc, on le fonction endocrine pour les hormones. شو les hormones هذا؟ Donc, une fois que j'ai la conclusion هذه. Conclusion. Les ovaires contrôlent l'utérus par voie hormonale. En effet, les ovaires sécrètent deux types d'hormones ovariennes, les oestrogènes, dont la forme la plus active, l'ostradiol, et la progestérone. Donc, il y a les deux hormones qui agissent à les caractères sexuels secondaires et à l'activité du cycle utérin. On passe maintenant l'origine et action des hormones ovariennes. Cette courbe montre l'évolution taurine, تطور la sécrétion des hormones ostradiol et بالاخضر والبروجستيرون اللي بالفيولي pendant un cycle. شنو اللي يحدث اهم حاجه؟ اولا البروفيل دوستراديول يوري اللي هو بريزون tout au long du cycle، عكس البروجستيرون اللي absent pendant la phase folliculaire، ما يظهرش في الفاز فوليكولير. دونك ركزوا على الاستراديول تاعو. الاستراديول التوم تاعو يبدا ابري في 80 بيكتوغرام بار متر au début du cycle. يقعد يطلع بالطرف يعمل ان بيك ماجور يوصل ل 320 يفوت 320 بيكتوغرام بار مليلتر لو دوزيام جور دو سيكل. بعد يعمل شوت بعد لوفيلاسيون. في الفاز ليتونيك يعمل ان دوزيام بيك اقل من البيك الثانيه، تفوت تقريبا في 180 200 بيكتوغرام بار مليلتر لو 21 جور دو سيكل. وبوي il fait une chute يوصل حتى ل 80 ولا اقل من 80 pictogrammes par litre à la fin du cycle. Donc, en conclusion, l'ostradiol est présent tout au long du cycle, موجود pendant le cycle كل من 1 à 28 jours. باش معروف surtout باللي deux pics. Pic هذه الأولانية le deuxième jour du cycle, une pic كبيرة برشا توصل 320 pictogrammes par millilitre, et un deuxième pic le 21 jours du cycle توصل à peu près 180 pictogrammes par millilitre. هذه خاصية l'ostradiol، هذه البروفيل شوار. بالنسبه للبروجستيرون كما قلنا اللي ابسونت في الشطر الاول بوندون لا فاز فوليكولير، دونك نعرفوا علاش من بعد تظهر جوست بعد لوفيلاسيون
تعمل بيك ماجور واحدة برك توصل 21 jours du cycle باش توصل à peu près 13 nanogrammes par millilitre puis elle chute pour s'annuler à peu près في الفin du cycle. Donc هذايا شنو يخص البروفيل de sécrétion de l'oestrogène et de la progestérone pendant un cycle. En ce qui concerne l'origine des hormones ovariennes, à partir de cette animation, nous avons fait beaucoup de choses. Au début du cycle, on a des follicules tertiaires qui sont en développement. L'air de très bien, et quand le follicule تكبر, قد ما التو نتاع l'oestrogène اللي بالاخضر قاعد يطلع. Donc, شنو فهموني؟ معناه نفهموا اللي لا sécrétion de l'oestrogène مربوطة التو نتاع sécrétion مربوطة بالديفلوبمون نتاع الفوليكول. En effet, l'oestrogène est sécrété pendant la phase folliculaire par les cellules de la thèque interne et de la granulosa نتاع الفوليكول. هاك علاش وقت نوصلوا الدوزيام جو دو سيكل تعطيني une forte dose خاطر وقتها عندنا un follicule mûr. Le follicule mûr باش يعطي une très grande dose d'oestrogène. من بعد وقت l'ovulation نتبعوا l'animation شو يصير؟ مع l'ovulation بالضبط هونيا 14e jour تعاود تطيح التو. علاش؟ خاطر cellules تيكال ils vont être détruits donc التو باش ينقص. ويعاودوا بعد التو يعاود يطلع في 21 jour du cycle يعني بيك ثانية خاطر لي سيلول تيكال قاعدوا موجودين في الكور جون خاطر بعد l'ovulation الفوليكول رومبو سو ترانسفورم ان كور جون وباش يعطينا يكمل يعطي لا sécrétion d'ostradiol. Par contre, pour la progestérone, au début du cycle, ما فماش خاطر elle est sécrétée par les cellules tiniques du corps jaune. والسيلول تينيك دي كور جون ما يبداو يخدموا الا بعد لا ليبراسيون دو لوفوسيت اللي في وسط الفوليكول. لوفوسيت 1 كي يخرج لوفوسيت 2 هكا وقت لي سيلول لوتينيك يخدموا كوقت اللي يعطيو لا بروجستيرون خاطر ان فان كونت كانوا اللوفوسيت كانوا بلوكي سيلول تينيك ما يخدموا الا ما يخرجوا. هاك علاش ما يظهر البروجستيرون سامحوني إلا بعد la libération de l'ovocyte 1 اللي يخرج l'ovocyte 2. Donc, تلاحظوا très bien اللي la progestérone elle est absente pendant la phase folliculaire les 14 premiers jours تظهر بعد l'ovulation باش تعطي un pic majeur le 21 jour du cycle توصل à peu près 14-16 nanogrammes par millilitre puis elle diminue pour s'annuler à la fin du cycle. Donc هذايا l'origine تاع les hormones اوفرين نتاعنا. توا بعد ما عرفنا لوريجين نتاع لي زون اوفرين توا نحبوا نشوفوا لي في نتاعهم سورتو على التيروس على لي زوتر اورغان سيبل اللي يمشيلهم. كيما تلاحظوا هنا الشيما هذا يوري الديفلوبمون دو لوندومتر دو ميومتر en fonction des hormones ovariennes. Donc si on va résumer tout ça, au début du cycle, les oestrogènes induisent le développement d'endomètre qui augmente peu à peu d'épaisseur, se plisse et se revascularise. La modification des sécrétions de la muqueuse du col, la glaire devient peu à peu abondante et moins visqueuse. Au début, puis transparente, filante et perméable aux spermatozoïdes. Des contractions rythmiques et fréquentes du myomètre. Alors, on y est, le myomètre, il se contracte. B. Donc, durant la phase tonique, la progestérone agit sur le développement de l'endomètre, la formation surtout des endotèles, et le développement des vaisseaux. Sur les organes du col, la glaire devient rare et épaisse. Sur le myomètre, donc يولي silencieux. La progestérone ما تخليش الميومتر se contracte عكس l'oestrogène اللي شفناه اللي تعطي من contraction du myomètre. Sur le centre thermorégulateur, la progestérone elle va est la cause de l'augmentation de la température après l'ovulation à peu près 0,5 degrés.
Donc, les hormones ovariennes préparent l'utérus à la gestation. En fin du cycle, s'il n'y a pas eu fécondation, la régression du corps jaune entraîne la régression du taux des hormones. Les structures édifiées sont alors détruites, ce sont les règles et un nouveau cycle débute. هذا شيء يهم l'activité هذه اللي هي déterminisme du cycle utérin et les hormones ovariennes, les effets نتاعهم. Merci pour votre attention.